قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أحمده تعالى حمد من اطمأن قلبه بذكره ونطق لسانه بجزيل شكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا نظير له في أكوانه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أرسله الله منارة للحق ورحمة لجميع الخلق. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وصحابته الأكرمين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بالخوف من الله وتقوى الله وحسن عبادته والإكثار من ذكره وطاعة الله ورسوله، فإن ذلك مما يكسب الرفعة في الدنيا والفوز في الآخرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Je le loue, lui, l'omniscient, le sage, qui a lié entre les cœurs par un profond amour. Alors, ils ont marché dans le droit chemin. Allah a lié son véritable amour à la force d'imitation de son messager et préféré, Sidna Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah a dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous absoudra de vos péchés. Et Allah est grand pardonneur et tout miséricordieux. Je loue Allah avec des louanges venues d'un cœur qui est devenu serein par l'évocation, d'une langue qui remercie Allah abondamment et est reconnaissante pour ses bienfaits. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité autre que Allah, seul, sans associé dans son autorité, sans pareil dans son univers. Je témoigne que notre bien-aimé prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est un messager d'Allah et son serviteur. Allah l'a envoyé comme lumière de vérité et miséricorde pour toute l'humanité. Qu'Allah accorde sa salat, son salut, sa bénédiction à notre bien-aimé prophète, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa noble famille, à ses fidèles compagnons, à leurs suivants, les suivants des suivants, et tous ceux qui les ont imités dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, comme je me recommande à moi-même, la crainte d'Allah, la piété, la bonne adoration, l'abondance d'évocation,
l'obéissance à Allah et au messager d'Allah, car cela est source d'élévation dans ce bas monde et de succès à l'au-delà. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et nous mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites une parole correcte. Allah réformera vos œuvres et vous absoudra de vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, celui-là aura acquis un grand succès. أما بعد عباد الله فإن ارتباط الأفراد والجماعات في الحياة المشتركة مبني على المحبة الصادقة التي هي رأس مال التعاون الأخوي الإنساني وسبيل الفلاح والنجاح. ولولا المحبة لما انتظمت الحياة ولا ازدهر الاجتماع ولا ارتفع مستوى الأمة. إن المحبة تكون الائتلاف والالتفاف، وبدون المحبة تتنافر القلوب وتتخاصم النفوس ويحدث الفوضى والاضطراب ولا يستقر الأمن والسلامة في الأوساط الاجتماعية العامة. Serviteurs d'Allah, la relation entre les individus et les groupes est basée sur l'amour ou l'intimité, qui est à son tour le capital de l'entraide fraternelle et humaine et voie de succès et de réussite. À défaut de cela, la vie ne peut pas s'organiser. Le groupe n'atteindra pas la prospérité et la nation ne se lèvera pas dans les hauts degrés de la vie. L'intimité forme l'union et le regroupement. Et s'il n'y a pas d'intimité, c'est l'éloignement des cœurs les uns des autres. C'est la dispute des âmes. C'est l'anarchie et le trouble. C'est l'instabilité de la paix et de la sécurité dans les milieux sociaux et publics. أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، إذا رأيتم جماعة متماسكة متحدة فابحثوا عن سر ذلك. تجدوا هذا السر هو المحبة المشتركة بين أفرادها، بها يتبادلون المنافع ويدافعون أسباب الضر والشر ويعملون متكاتفين على خيري الخاص والعام وصالح الأمة. Chers frères, chères sœurs, si vous voyez un groupe bien soudé, uni, vous cherchez le secret de cela, vous trouverez que le secret est l'amour et l'intimité qui les associent, qui les poussent à s'échanger les profits, à se repousser les causes du tort et du mal, et à travailler coude à coude pour le bien particulier, public, et pour l'intérêt de la société. أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، ليست المحبة قول باللسان ولا تعبير بالأركان، وإنما هي ميل القلب واطمئنانه إلى الأخ المسلم فيبادله الخير ويعامله بالتعاون والنفع والخدمة والعون
والمؤاثرة والصفح والنصيحة والزيارة، ويصون لسانه عن التعرض إليه بشتم أو ذم أو غيبة أو نميمة يريد له ما يريد لنفسه، ويكره له ما يكرهه لشخصه. فإذا تحققت المحبة بهذا الشكل بين أفراد الأمة وجماعاتها فهنالك الأخوة قوة، وهنالك التماسك والائتلاف، وهنالك الازدهار والنهضة، وهنالك العز المنشود. وقد علق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان بالمحبة الصادقة فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. Le vrai amour ou la vraie intimité n'est pas une parole prononcée par la langue, ni une transmission par les membres. C'est uniquement la sensation du cœur qui trouve la tranquillité et se penche vers un frère musulman. Et ainsi, il s'échange avec lui le bien. Il se comporte avec lui avec l'entraide, l'intérêt, le conseil, l'assistance, le préférer à soi-même, lui pardonner, rendre visite. Et il doit préserver sa langue de ceux qui profanent l'honneur de son frère comme injure, blâme, calomnie et médisance. Il doit désirer pour son frère ce qu'il désire pour son âme et lui détester ce qu'il déteste pour sa propre personne. Si l'amour se réalise de la sorte, alors, entre les individus et les groupes, alors la fraternité est une force. Alors, le bloc de la fraternité est soudé et bien groupé. C'est la prospérité, c'est la renaissance, c'est l'intérêt, c'est la fierté recherchée. Notre bien-aimé messager d'Allah a fait suspendre à la foi complète l'amour sincère lorsqu'il a dit, alayhi salatu wassalam, aucun d'entre vous ne croit que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour son âme. Hadith rapporté par le Bukhari wa Muslim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله
إن الإيمان يقتضي طهارة القلب وسمو الشعور النفسي مما يقتضي حب الخير للغير والعمل على جلب النفع له ودفع المكروه عليه، وقد استوت نفسه مع نفوس إخوانها فلا يمتاز عنهم بشيء ولا يفضل عنهم بأمر، فيفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويهمه من أمرهم ما يهمه من أمره. هنالك تتكون عرى الاتصال وسبب التضامن، فيشد المؤمن لأخيه المؤمن أزره ويقوي أمره وينصره إذا ظلم ويعينه إذا احتاج ويعوده إذا مرض ويفرج كربه إذا وقع في ضيق ويواسيه إذا حزن. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: حتى يرضى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. حديث متفق عليه. Certes, la foi exige la pureté du cœur, l'élévation du sentiment humain, ce qui exige le désir de faire du bien à autrui, œuvrer à lui ramener le profit et à lui repousser ce qu'il déteste. Et la personne voit en elle-même au même pied d'égalité que les âmes de ses frères. Il ne se distingue pas d'eux ou se voit meilleur qu'eux en quelque chose. Il est content lors de leur contentement, il est triste lors de leur tristesse. Il se soucie d'eux comme il se soucie de lui-même. Alors apparaîtra le nœud de liaison, la cause viendra la cause de la solidarité et le croyant prêtera main forte à son frère. Il renforce son ordre, il le défend s'il est opprimé, il aide s'il est dans le besoin, il lui rend visite s'il est malade, il le soulage de son malheur s'il est en détresse et le console dans sa tristesse. Notre bien-aimé messager d'Allah a dit: le croyant au croyant, c'est comme une bâtisse, chaque partie maintient l'autre. Et il a regroupé ses doigts, notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi donc, nous devons être, si nous voulons qu'Allah nous envoie sa miséricorde, qu'il accepte nos œuvres et qu'il fait de nous, de ses élus, de ses proches, et ainsi on échappera à son châtiment et on gagnera son paradis et sa satisfaction. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا إخوة على سرر متقابلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واشف اللهم مرضانا وعاف مبتلانا ووفق الجميع لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين وعلى آله وصحبه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.